ହେଇଛି ये छोटिया छोरा कांदुची का किए जय जगन्नाथ एटी संजय सर आउ आमर सिपुन भाई एटी अच्छंती देखंतु ता सहित एटी आमर खाया पिया दिया होची एटी सब बहुत सारा स्टाफ सब अच्छंती आपण देखि पारथिबे रंजितांक हस्बैंड एटी देखंतु अच्छंती भाग्यर दिने मिलती भाई रो एरा गोटे सांग पाइते भाग्यर दिने जाति तथा देश पूजा पाए नारी माने दिन बड़े देखा है क्या भाई एटी संजय सर आउ तांका सांग बहुत सारा जोड़ी एटी अच्छंती आपण देखि पारते मजा लागुची आउ एटी जगो भाई भी अच्छंती देखा पारते एठी हमर सब लोक माने आछंती खाउछंती एन्जॉय करछंती आपण माने देखि पारुछंती भाग्यर दिने मिलती भाई रो एरा गोटे सांग पाइते भाग्यर दिने जाति तथा देश पूजा पाए नारी माने पूजा पाइले देवता माने मते विषय करे खाते मो सम्मुखरे बसितिबा उपवेशित हेतिबा सब महामान के जोरदार करताई समस्त हाथ चाहेबी समाज रे जते बळे हमें नारी को प्रति कौन से प्रकार अजग्रवान किबा कौन से प्रकार अप्रीतिकर उपरे असुविधा आसीछि आपण माने तृतीय जुग देखंतु मासिका को उपरे अत्याचार देखंतु बा रावण रो वध देखंतु किबा द्वापर जुग रे जते बळे मां द्रौपदी करे तते बळे चीर हरण हेतिला एवं महाभारत भलिया महान विभीषिका रे समस्त जादव वंश आरंभ करी नारायण से आरंभ करी समूचा कुरुवंश समाप्ति होइतिले सेति पई भगवान कहंती जे परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे से महान पुरुष भगवान का आशीर्वाद आप समस्त को प्रभु युगे युगे धर्म और उद्धार पई से सब बड़े अवतार नहीं नसिफांगे एवं आज बहुत सुंदर खाइबा बहुत बढ़िया बढ़िया सुभद्रा मां पई के जोरदार करताली हे जाऊ संतोषी नृत्य शिल्पी सुभद्रा आज खाइबा पई सुजो मिलला समस्त रथयात्रा बहुत बहुत धन्यवाद तो खाइबा आउची आने भी डांस प्रोग्राम देखिया आउची बारी ब्यूटीफुल लवली लवली एठी हमर जगा भाई से किस्से में देखा हले एते गीत बाजू जे जगा भाई के सबु नहीं तो चेष्टा करिचे ता मझिर बहुत सारा किसी कथा हले जगा भाई संगे देखन तुमको आइडेंटिटी कार्ड मिली आम यूट्यूब तरफ आपण आम सहित सामिल होते आपन मिलो बहुत मजा लगे एटी देखते आमर सुर नटिया नटिया भयशंकर एवं जई भयशंकर दुई जन सांग होती बहुत मजा मस्ती लगुच कहीं लाइफ रे एमती एंजॉय जदि आपण मैंने करना ताले एमती ही करवा दरकार जी दिन बंची पूरा सारा खुशी हंसर रुहतु जहाँकि आपण मैंने देखु तो ये समस्त सब आसुँच बहुत खुशी लगुच कार्यक्रम देखि से परे परे मते लागुच आपण समस्त को आवश्यकता नहीं समस्त गोटिए स्वर कहबा बोलो जय जगन्नाथ महाराज की जय चक्रराज दर्शन की जय बलभद्र भगवान की जय सुभद्रा मैया की बहुत धन्यवाद कांपिल्य वासिनी मां सुभद्रा जी को तो सांग मैंने आपड़ देखुवे ये अभय भाई आ अंजिता हजबैंड आए ग्रुप स्टाफ सब अच्छा यूट्यूब रे सेवा तरफ आउ सेवा परिवार यूट्यूबर मानव सेवा ही माधव सेवार यही ना समस्ते जोड़ित रही तो आपण मैंने देखु फुल एंजॉय करूँ कहीं ये है किसी मुहूर्तर खुशी आ जिते बेले भी आसे भरी भरी की आसे नहले ना देखु केते खुशी रे अच्छंती आम सांगसाथी माने आउपटे आमर बुलाबुली माने करुछंती नटिया भाई रंजिता अभय भाई एंड और भाउज माने सब आछंती आउ संजय एंटरटेनमेंट ग्रुप तरफ ये संजय सार भी अच्छा सिपुन भाई भी अच्छा आपड़ देखी पारे बहुत मजा मस्ती लगुच आउ नटिया भाई भी आसिक देखु निजे निजे आसिक बाइट देले मत यहाँ बहुत खुशी लगे कहीं जीवन में एमती ही सब किसी समय आसे देखा हुंती आउ कहार केते काम भी पड़ुछि आ समय दे पाना इच्छा थिले भी टाइम दे होनी बहुत मन अफसोस रुए जोटी कि ग्रुप
ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଯାଇ ହୁଏନି। ବହୁତ ଖୁସି ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ ଆସିକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଉଜମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ତ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇବା ପ୍ରସାଦ ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ମତାମତ ଆମେ ବି ବୁଝିଛୁ ଆଉ ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ମିଶିକି, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କାହା ପାଇଁ କିଛି ସବୁ ଢିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଭାଉଜମାନଙ୍କର ଖୁସି, ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସି। ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ମିଶିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଅନେଇଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ମୋର ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ତ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ସୋର ଷ୍ଟେସନ ଛକ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କର ରଥ ବାହାରୁଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ, ଏଇଠି ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ଲାଗେ। କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାଖାପାଖି 1000-2000 ଲୋକ ଏଭବ ରହିବେ। ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନଜର ରଖିଥିବେ। ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭାଇ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ କମେଡ଼ି ନଜର ପକାଉଛି। ଭାଗ୍ୟର ଦିନେ ମିଳିଥିବ ଏଇରା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଇଥିବ ଭାଗ୍ୟର ଦିନେ। ଜାତି ତଥା ଦେଶ ପୂଜା ପାଏ, ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଲେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ଉପବେଶିତ ହେଇଥିବା ସବୁ ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରଟାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ଚାହିଁବି। ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଯତ୍ନବାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ଉପରେ ଅସୁବିଧା ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାସିକାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖନ୍ତୁ, ବା ରାବଣର ବଧ ଦେଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ହରଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମହାଭାରତ ଭଳିଆ ମହାନ ବିଭୀଷିକା ସମସ୍ତ ଯାଦବ ବଂଶ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାରାୟଣ ସିଂହରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମୁଚୟ କୁରୁବଂଶ ସମାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଯେ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ସେ ମହାନ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅବତାର ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ରଥଯାତ୍ରା ବୁଲିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଖାଇବା ହଉଛି ଆଣେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବା ହଉଛି, ଭାରି ବିୟୁଟିଫୁଲ, ଲଭଲି ଲଭଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଜଇଁ ଭୟସ ଅଙ୍କର ଆଣ୍ଡ ଆମର ନଟିଆ ଭୟସ ଅଙ୍କର 2 ଜଣ ଆଜି ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଟିମ୍ ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ଲାଗିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏପଟେ ଆମର ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ରାତି 10ଟା। ଏହି ସମୟରେ ଫାଙ୍କା ବି ହେଇଗଲାଣି କିଛି ଷ୍ଟେଜ୍, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ପାଗ ରହିଛି। ତା ବାଦେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଏନଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଖପାଖ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗା ଭାଇ ଆମର ତାଙ୍କ ବଡି ହିଟ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ଖାଇବାରେ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଜୀବନର କିଛି କଥା। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।